ng throttle body. Yan, ganun lang naka-switch on yun guys. Tapos mag-learn tayo. Yan. Standalone diagnostic. Silaw ba? Yan siguro eh. Yan. Silaw ko rin. Dito. Yan. Okay natin. Silaw. Yan. Learn lang ng throttle body guys. Pero check muna natin yung code kung mayroon siyang code, trouble codes. Yan yung fuel pressure kasi na clean injector naman guys, tinanggal naman yung fuse sa fuel pump. I-rest na lang natin yung code. Rest. Yan, okay na-delete na siya guys. Escape natin. Punta tayo ng special function. Yan. Tapos idle learn tayo. Yan. Tapos 29% siya, i-learn natin. Yan, learn. Yan, 0 na siya guys. Yan. Okay. Escape na yan. Escape. Pero escape na. Escape. Pero escape na lang guys. Okay, na-learn na natin. Yan. Yan. Escape. Yan. Escape na natin. Yan.